आह्वान ओडिशार प्रथम एवं एकमात्र मासिक ओडिया साहित्य ई पत्रिका। आम पॉडकास्ट सुनी परिबे ए 30 सेकेंड रो विज्ञापन परे। आसंतु जानिबा खंडगिरी और उदयगिरी विषय रे। लेखिछंती श्री वैकुंठनाथ कटुआ। स्थान मानकर नामकरण भौगोलिक स्थिति स्थानर महात्म्य बा कौनसी लोकर नाम स्थापन करा जाई थाए, किंतु खंडगिरी और उदयगिरी विभिन्न समय रे विभिन्न नामकरण करा जाइछि। एही नामगुड़िक आमे विभिन्न उपादान रु पाई थाउ। खंडगिरी एकाम्र क्षेत्रर पश्चिम को अवस्थित। एहाकु मध्य स्वर्णाद्री बोली कहंती। केतेबेले एहा कृतिवास क्षेत्र तो आउ केतेबेले भुवनेश्वर। एबे भुवनेश्वर रही राजधानी निर्माण हेबारु एहाकु सेही भुवनेश्वर कहुछंती। खंडगिरी पहाड़र उच्चता प्राय 84 मीटर बा 280 फुट। एहार आयतन प्राय 25 वर्ग किलोमीटर। पहाड़र पाददेशर उच्चता 40 मीटर बा 132 फुट। एही दुईटी पहाड़ संजोग को खंडगिरी कहंती। उदयगिरी ठारू खंडगिरी उच्चता अधिक। आयतन रे खंडगिरी आयतन उदयगिरी अधिक। दुईटी पहाड़र संजोग स्थली रे एक घाटी रास्ता अछि एवं किछि समतल अंचल अछि। एहारी भितर देई रास्ता हेबार कारण हैला एहा बहु आबाहमान कालरू प्रसिद्धि लाभ करिथिला। तेणु एही जागा को संजोग करिबा पई रास्ता एही पहाड़ मझिरे जाइथिला। बोधहुए एही घाटी रास्तारू घाटिकिया गोटिए गाँ नाम रहिछि। घाटी रास्ता पाखरे किया गछ बण देखा जाए। तेणु एही गाँर ना घाटिकिया। एही पहाड़र पूर्व पार्श्वरे जागमरा कुहाଯାए। बौद्ध माने एठारे ब्राह्मण मानकर यज्ञ भंग करुथिले। एही जाग बा यज्ञ को जगिबा पई एठारे लोक माने जगी रहुथिबारु तेणु एहाकु जागमरा कहंती। एहार पाखरे डुमुडुमा, गंडमुंडा और बरमुंडा गाँ मान अछि। एही सबु द्राभिडियान शब्द। एहार पाखरे भरतपुर और लक्ष्मणपुर थिला। वर्तमान आउ से गाँ नाही। लोके केउआडे चालीगले। राजस्व नक्शारे खाली गाँ नाम रहिछि। एही पहाड़र उत्तर दिगरू एक नाଳ भरतपुर बा औषधीय जंगलरू बाहारी घाटिकिया देई पाईकेरापुर, कोलोथिया, आईगिणिया, डुमडुमा देई गंडमुंडा पर्यंत जाइछि। अन्य पक्षरे औषधीय जंगल भितरू गोटिए छोटिया नाଳ बाहारी रेंटाल कॉलोनी, बरमुंडा हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी तले तले ओयूएटी फार्म देई गंडमुंडा पर्यंत जाइछि। खंडगिरी पहाड़र वर्षा पानी एही दुई नाଳ भितर देई प्रवाहित हुए। आईगिणिया गाँर लोक माने युद्ध क्षेत्र रे आगुआणी थाट रूपे कार्य करुथिले। तेणु एही गाँर नाम आईगिणिया होइछि। डुमुडुमा गाँरु यक्ष और यक्षिणी मूर्ति श्री कृष्णचंद्र पाणिग्राही संग्रह करथिले बोली तांको आर्कोलोजिकल रिमेन्स एट भुवनेश्वर बहिरे लेखिचंती। तेणु अनुमान हेउछि एठिकार लोके यक्ष यक्षिणी मानंकु उपासना करुथिले। एही दृष्टिरु विचार कले सप्तम शताब्दी रे नाथ जोगी संप्रदायर नाथ धर्म प्रचार करुथिले। जोगी संप्रदायर डम्ब और डोमी नामक एक जनाशुना नाम। तेणु एथिरु अनुमान हेउछि एहार नाम पई सेइथि पई डुमुडुमा होइछि। प्राकृतिक दृष्टिकोण विचार कले कुमारी पर्वत को उदयगिरी कहंती। कारण सूर्य उदय हेले तार प्रथम किरण एही पहाड़े पड़ुथिबारु एहाकु उदयगिरी कुहाजिबा यथार्थ। किंतु उदय एक संस्कृत शब्द। एथिरे गिरी शब्द प्रांत संयोजक भाव में जोग करा जाइछि। किंतु एठारे द्राभिड़ शब्द कौन थाइपारे जଣା नाही। खंडगिरी को खंडिया गिरी कुहाजाए। एहाकु मध्य खंडाचल कहंती। पहाड़ को साधारणतः गिरी, पहाड़, मुंडिया, श्रृंग, अचल, पर्वत, मेरु एमिति विभिन्न अर्थरे प्रकाश करा जाए। एही शब्द गुड़िक केतेबेले ओ केउ समय रे कही हेउ नाही। तेणु खंडिया शब्द रे प्रांत उपसर्ग अंचल लागी एहा खंडाचल होइछि। आउ गोटिए कथा कुहा जाई पारे, गोटिए जिनिस को विभिन्न लोक विभिन्न समय रे विभिन्न नामकरण करिथांती। सेतेबेले लेखापढ़ा बेसी नथिला। जहा बेसी लोक कहुथिले ताहा ग्रहण हेउथिला। प्राकृतिक रूप को देखिले यह एक भंगिल पर्वतमाला। यार रूप देखा खंडिया खाबरा। तेणु यही खंडिया खाबरारू यह खंडाचल कुहाजाए। खंडियारू यह अचल शब्द जोग करा जाई यहाकू खंडाचल कहूथिले। खंडिया एक द्राविड़ शब्द। एथि सहित अलच संस्कृत शब्द संयोग करा जाइछि।
ଶିଶୁପାଳଗଡ଼ ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଖାରବେଳ ବାନପ୍ରସ୍ଥରେ ଆସି ଏହି କୁମାରୀ ପର୍ବତରେ ଅବସ୍ଥାନ କରିଥିଲେ। ଏହିଠାରେ ସେ ଏକ ନାଟ୍ୟ ମଣ୍ଡପ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏହାର ଗଠନ ଶୈଳୀ ଅତି ଉଚ୍ଚକୋଟୀର। ଦୁଇ ପାଖରେ ଆଲୋକର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଏଥିରୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଏ ଖାରବେଳ ନାଟ୍ୟପ୍ରିୟ ଥିଲେ। ଗୁମ୍ଫାର ସମ୍ମୁଖରେ ନାଟ୍ୟ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିଲା। ଦର୍ଶକମାନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବସିବା ପାଇଁ ଜାଗା ସମତଳ କରାଯାଇଥିଲା। ଖାରବେଳଙ୍କ ହାତୀଗୁମ୍ଫା ଶିଳାଲିପିରେ କୁମାରୀ ପର୍ବତ ବୋଲି ଲେଖା ଅଛି। ଖଣ୍ଡଗିରି ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫାରେ 1040 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ଏକ ଗୁମ୍ଫା ଖୋଦନ କରି ଏହାର ନାମ ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଏହି ପର୍ବତର ନାମ ଶ୍ରୀକୁମାର ପର୍ବତ ଉତ୍କୀର୍ଣ୍ଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଏହାକୁ ଶ୍ରୀକୁମାର ପର୍ବତ ବୋଲି କହୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯିବ। କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର ଅନ୍ୟ ନାମ ଶ୍ରୀକୁମାର, ଆଉ ମଧ୍ୟ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍କନ୍ଦ କହନ୍ତି। ଅମରକୋଷରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କର 17 ଗୋଟି ନାମ ଅଛି। ଅତଏବ ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କ ଉପାସନା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା। ଏହି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉପାସନା ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତରେ ଦେଖାଯାଏ। ଖାରବେଳଙ୍କ ରାଜଧାନୀ ଦନ୍ତପୁରା ଥିଲା। ଏହା ବଂଶଧରା ନଦୀ କୂଳରେ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉପାସନା ଦକ୍ଷିଣରୁ ଆସିଛି। ଇକ୍ଷ୍ୱାକୁ ବଂଶୀୟ ରାଜାମାନେ କାର୍ତ୍ତିକଙ୍କର ଉପାସନା କରୁଥିଲେ। କାର୍ତ୍ତିକେୟ ଉପାସନା ଦ୍ରାବିଡ଼ମାନଙ୍କର ଦେବତା ଥିଲେ। ଏହି ଖଣ୍ଡଗିରି ସ୍କନ୍ଦରୁ ଅପଭ୍ରଂଶ ହୋଇ ଖଣ୍ଡଗିରି ହୋଇଛି ବା ଏହା ଭଙ୍ଗିଳ ପର୍ବତମାଳାରୁ ଖଣ୍ଡିଆଗିରିରୁ ଖଣ୍ଡଗିରି ହୋଇଛି। ଏକାଦଶ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ବା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଏଠାରେ ଅନେକ ଗୁମ୍ଫା ନିର୍ମାଣ କରାଇଥିଲେ। ଏଠାରେ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ଗୁମ୍ଫା ଓ ନବମୁନି ଗୁମ୍ଫା ରହିଛି। ଅମରାବତୀ କଟକରେ କେଶରୀ ବଂଶୀୟ ଜଣେ ରାଜ ବସୁକଳ୍ପ କେଶରୀ ଦୁର୍ଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ବସୁକଳ୍ପ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ ଆଉ ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ହେଉଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟତ କେଶରୀ। 1795 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ବଡ଼ଖେମୁଣ୍ଡି ରାଜକୁମାର ବଳଭଦ୍ର ଦେବ ରାଜ୍ୟ ତ୍ୟାଗ କରି ପଥର ଭିକାରୀ ବେଶରେ କେରାଣ୍ଡିମାଳ, ଚିତ୍ରକୂଟ, ଡୁବୁଡୁବା, ଯୋଗୀ ଗୁମ୍ଫା, ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର, ଖଣ୍ଡଗିରି ମହାପର୍ବତ, ଅନ୍ଧାରୁଆ, ହଳଦିଆ, ଧଉଳି, ବରୁଣେଇ, ଅଟଳା, ବଡ଼ାମ୍ବା, କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଦେଇ ଶେଷରେ ଓଳାଶୁଣୀ ପର୍ବତରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାଙ୍କର ଜନ୍ମ 1778 ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଥିଲା। ଜଣାଯାଏ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ ଏହିଠାରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ଥ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ଏହିଠାରେ ସିଦ୍ଧିଲାଭ କରିଥିଲେ। ସେମାନେ ହେଲେ ମହିମା ଗୋସାଇଁ, ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ଓ ସିଦ୍ଧ ବାରଙ୍ଗ ଦାସ। ଏହିଠାରେ ଅରକ୍ଷିତ ଦାସ କିଛିଦିନ ରହିବା ପରେ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ। ମରହଟ୍ଟାମାନେ ଖଣ୍ଡଗିରି ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଏକ ଭବ୍ୟ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ସେହି ମନ୍ଦିର ଏବେ ବି ମଧ୍ୟ ପରିଦୃଶ୍ୟମାନ ହୁଏ। ବେଗେଲାର ସାହେବ ଏହାକୁ 1760ରେ ଆସିଥିଲେ। ସେ ଖାରବେଳଙ୍କ ଶିଳାଲିପିର ଫଟୋକପି ନେଇ ତାର ପାଠୋଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ ଓ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିଥିଲେ। 1820 ମସିହାରେ ଐତିହାସିକ ଷ୍ଟାର୍ଲିଂ ସାହେବ ଖଣ୍ଡଗିରି ପରିଭ୍ରମଣରେ ଆସିଥିଲେ। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ଗୋଟିଏ ଶୂନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଥିବାର ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଖଣ୍ଡଗିରିରେ ମାଘ ସପ୍ତମୀକୁ ମେଳା ହୁଏ। ଏହି ମେଳା କେବେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କହି ହେଉନାହିଁ। ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାରେ ଏହି ମେଳା ଆରମ୍ଭ ସମ୍ପର୍କରେ ଉଲ୍ଲେଖ ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ଆବାହମାନ କାଳରୁ ଏହି ମେଳା ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ମେଳା ସମ୍ପର୍କରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବଦନ୍ତୀ ଅଛି। ସମ୍ଭାସୁର ନାମରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରତାପୀ ଅସୁର କୁଷ୍ଠ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ମାଘ ସପ୍ତମୀ ଦିନ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାରେ ବୁଡ଼ ପକାଇ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ଖଣ୍ଡଗିରିଠାରେ ଜପତପ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମଧ୍ୟ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ କୃପାରୁ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୋଇଗଲା। ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ଜନ୍ମିଲା ଯେ ଏଠାରେ ସାଧନା କଲେ ଲୋକେ ରୋଗମୁକ୍ତ ହୁଅନ୍ତି। ଏହି ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ ଜନସମାଗମ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସାଧାରଣତଃ ମାଘ ମାସରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାଷବାସ ସରିଯାଇଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ନିତ୍ୟ ବ୍ୟବହାର୍ଯ୍ୟ ଜିନିଷପତ୍ର ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ ଲୋକେ ମେଳାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ମାଘ ସପ୍ତମୀ ହେଉଛି ମୁନି ଋଷିମାନଙ୍କ ପର୍ବ। ବୋଧହୁଏ ଏହି ସାଧୁସନ୍ଥମାନେ ଏଠାରେ ଏହି ମେଳା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ, ଯାହା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲି ଆସିଛି। ଏହି ମେଳା 9 ଦିନ ଧରି ଚାଲେ। ଠାକୁର ଅନନ୍ତ କେଶରୀ ରଥ ଉପରେ ବିଜେ କରି ଜାଗମରା ଗାଁ ମାଉସୀ ମା ଘର ନାଗା ମଠକୁ ଆସନ୍ତି। 9 ଦିନ ଯାତ୍ରା ସରିବା ପରେ ପୁଣି ମନ୍ଦିରକୁ ଫେରିଯାଆନ୍ତି। ଇଂରେଜମାନେ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ସମୟରେ ଠାକୁର ଜାଗମରା ଗାଁରେ ରହିଯାଇଛନ୍ତି। ଏହି ପାହାଡ଼ ପାଦଦେଶର ଉତ୍ତର ଦିଗକୁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଉନ୍ନୟନ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଏଠାରେ ଏକ ବାଟିକା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ଜୟଦେବ ବାଟିକା କହୁଛନ୍ତି। ଏଠାରେ ବିବାହ, ବ୍ରତ ଆଦି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର ଏହି ଉପସ୍ଥାପନା ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା ସମସ୍ତ ପଡ଼କାଷ୍ଟକୁ ନିଜ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।